नमस्कार आमर आजिर एई जो गभीर आलोचना एथिरे आमे भारतीय संविधानर गठनटाकू टिके भल भाबरे देखिबा। नमस्कार। आमु पाखरे गोटे डॉक्यूमेंट अछि सेथिरु जणा पडुछि संविधान को बहुत गुडे अलग अलग भागरे माने पार्ट्स रे बंटा जाईछि। वर्तमान प्राय 25 टा अछि बोधे। प्राय सेतिकी। तो एईटा खाली गोटे लंबा लिस्ट नुहे, एमिति लागुछि जेमति पूरा देशटा केमिति चालिबो तार गोटे ब्लूप्रिंट परी। एकदम। तो आजि आमे चेष्टा करिबा एही अंश गुडी को कोन खाली जानिबानी बरं सेगुडा को मिसिकी केमिति गोटे मजबूत सिस्टम तयारी करूछंती सेटा बुझिबाको। निश्चित भाबरे। आउ एई जो भाग करा जाईछि एटा खाली सुविधा पाई नुहे, प्रकृतरे प्रतिटा विषय को गुरुत्व देवा पाई एमिति करा जाईछि। हां ठीक कहिले। ताहले चलंदो आरंभ करिवा। हां अच्छा आरंभ करिवा पाई गोटे भल जागा हेउछि देशर परिचय और नागरिकता। मोर जेते दूर मने पडुछि प्रथम दुईटा पार्ट एई विषय रे ना। पार्ट 1 जोथिरे आर्टिकल्स 1 रु 4 अछि। आउ पार्ट 2 सेथिरे आर्टिकल्स 5 रु 11। एकदम ठीक। पार्ट 1 रे लेखा अछि भारत हेउछि राज्य मानकर एक संघ। आउ याहार भूखंड कोन, नुआ राज्य केमिति तयारी हबो, सीमा बदलिबो, ए सब कथा अछि। माने देशर पूरा भौगोलिक चित्ररा स्पष्ट करूछि। आउ पार्ट 2 हेउछि नागरिकता विषय रे। माने किए भारतीय, संविधान जेतेबेले लागू हैला सेतेबेले किए थिले, आउ परे पार्लियामेंट केमिति आईन बने ए विषय रे निष्पत्ति नेबे से सब। अच्छा एइटा भी बहुत जरूरी, कारण नागरिकता हिं तो गोटे लोक आउ देश भितरे संपर्कर मूल दुआ। बुझिली। तेबे देशर सीमा जणा पड़ी गला, नागरिक भी स्थिर हेले, तापरे आसुछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा लोकंकर अधिकार कोन आउ सरकार बा राष्ट्रर कर्तव्य कोन। एटा बोधे पार्ट 3 आउ पार्ट 4 ना। हां आउ एई दिचाकू तो सत्रे संविधान रो हृदय कहिले भी चढ़िबा। पार्ट 3 जोथरे आर्टिकल्स 12 रु 35 अछि, सेटा हैला फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार। जेमिति कि समानता। हां समानता, स्वाधीनता, शोषण विरोध रे अधिकार, धर्म पालनर स्वाधीनता, निज संस्कृति शिक्षा विषयक अधिकार, और सबुटु बड़ कथा हैला संवैधानिक प्रतिकारर अधिकार। माने ए अधिकार गुडी को जदि क्षुण्ण हुए लोके सीधा सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट जाई परिबे। एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। अच्छा आउ पार्ट 4 जोटा आर्टिकल्स 36 रु 51 जहा को कहउचंती डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र नीतिर निर्देशात्मक सिद्धांत। शुनिछि एगुडी को मौलिक अधिकार भली कोर्ट रे लागू करा जाय पारिबो नी, ताहेले एहार गुरुत्व कोन? हां एटा बहुत लोक पचारंती। देखंतु डीपीएसपी गुडी को आईनगत बाध्यतामूलक नुहे सत, किंतु देश केमिति चालिबो सेथि पई एगुडी को मौलिक निर्देश सरकारंक पई एको गाइडलाइन परी। एहा सरकारंकु कुहे जे एको कल्याणकारी राष्ट्र गढ़िबा पई कोन करिबा दरकार, जेमिति सामाजिक अर्थनीतिक न्याय, समान कामकु समान दरमा, परिवेश रक्षा, गारे पंचायत गठन, एमिति बहुत किछि एक लक्ष्य परी जहा आडकु देश जीवा कथा। अच्छा आउ एई अधिकार आउ निर्देशना संगकु पार्ट VA रे नागरिकंक पई किछि मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटीज भी अछि। आर्टिकल 51 ए रे एटा परे जोड़ा हितला ना 1976 रे 42nd संशोधन रे। हां ठीक, कारण खाली अधिकार नेले हबनी, किछि कर्तव्य भी करबा के पड़िबो। गोटे संतुलन दरकार, संविधान को मानिबा, जातीय पताका को सम्मान दबा, देशर एकता रक्षा करिबा, भाईचारा बढ़ेबा, परिवेश सुरक्षा करिबा, एमिति किछि कर्तव्य नागरिकंकु तांको दायित्व मने पकई देबा पई। बहुत भलो। तेबे एतको गला नागरिक और राष्ट्र कथा, एबे आसीबा प्रकृत शासन कळकु, माने केंद्र सरकार राज्य सरकार ए माने केमिति काम करिवे। एथि पई भी निश्चय संविधान रे अछि पार्ट 5 और पार्ट 6 बोधे। निश्चित पार्ट 5 जोंथरे आर्टिकल्स 52 रु 151 अछि। एटा बहुत बड़ अंश पूरा केंद्र सरकार बा यूनियन गवर्नमेंट विषय रे। ओहो एथिरे कोन कोन अछि? एथिरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आउ तांको मंत्री परिषद, संसद माने लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एमानंगर गठन, क्षमता, काम सबु किछि विस्तृत भाबे अछि। एइटा ही देशर मुख्य शासन कला, न्याय व्यवस्था सबुर मूल दुआ। अच्छा आउ पार्ट 6 आर्टिकल 152 रु 237 सेटा राज्य सरकारंक पई सेमति व्यवस्था करे। हां एकदम सेमिथि राज्यपाल, मुख्यमंत्री आउ मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा आउ किछि राज्यर थिबा विधान परिषद, हाईकोर्ट, एडवोकेट जनरल ए सबु विषय रे पार्ट 6 रे अछि। ए दुईटा पार्ट मिसी भारतर जो संघीय ढांचा माने केंद्र रे गोटे सरकार, राज्य रे गोटे सरकार, सेही चित्रटा को पूरा स्पष्ट करूछि। बुझिली। मझिरे गोटे पार्ट 7 थिला, किंतु सेटा एबे नाही, ताकू रद्द करि दिया जायछि। हां आर्टिकल 238 थिला सेथिरे 1956 रे 7th संशोधन द्वारा ताकू हटे दिया गला, कारण सेतेबेले राज्य पुनर्गठन हैला आउ तारा आवश्यकता रहिलानी। एटा देखाउछि जे संविधान गोटे जड़ वस्तु नुहे, समय सहित बदली पारे। हां एटा गुरुत्वपूर्ण। तापरे केंद्र आउ राज्य परे आसुछि केंद्र शासित अंचल बा यूनियन टेरिटरी, सेथि पई व्यवस्था
ଅଛି ପାର୍ଟ 8 ରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେବା କଥା ସେଟା ପାର୍ଟ 9, 9A ଆଉ 9B ରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ପାର୍ଟ 9 ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଷୟରେ ତାକୁ 73rd ସଂଶୋଧନ 1992 ରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର। ଏକଦମ ସେମିତି ପାର୍ଟ 9A ନଗରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ ପାଇଁ ତାକୁ 74th ସଂଶୋଧନ 1992 ରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ସହର ପାଇଁ। ଆଉ ପାର୍ଟ 9B ରେ କୋଅପରେଟିଭ સોસાયટીઝ ବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ମିଳିଲା। ଏ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଟ X ଅଛି ଯୋଉଟା ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଜ ମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଓ ଜନଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 11 କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସ। ଏଟା କେତେ ଜରୁରୀ? ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭାରତ ପରି ଗୋଟେ ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ଷମତା କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେବ ମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷମତା, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପାର୍ଟ 11 ରେ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଲେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଟା ଅଛି ପାର୍ଟ 12 ରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ 264 ରୁ 300A ଫାଇନାନ୍ସ, ପ୍ରପର୍ଟି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସୁଟ୍ସ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେବ, କିଏ କେତେ ଅନୁଦାନ ପାଇବ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଟିକଲ 280 ରେ। ଏଟା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଏ। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ପାର୍ଟ 13 କହୁଛି ଭାରତ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ। ଦେଶଟାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଇକୋନୋମିକ ୟୁନିଟ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ପାର୍ଟ 14 ଏଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ୟୁପିଏସସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସସି ଏସବୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବିନା ଦେଶ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ଟ 14A ରେ ଅଛି ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ମାମଲା ତାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ, ନିର୍ବାଚନ। ପାର୍ଟ 15 ଯୋଉଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 324 ର ଆରମ୍ଭ। ହଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏହି ଆୟୋଗ ହିଁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ କରାଏ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଏକଦମ। ତାପରେ ପାର୍ଟ XV ରେ କିଛି ବିଶେଷ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେମିତି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭାରେ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ। ଆଉ ପାର୍ଟ XV ହେଲା ସରକାରୀ ଭାଷା ବା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ତ ଏତେ ଭାଷା, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରାଜ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ, କୋର୍ଟରେ କେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ନୀତି ଦରକାର। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ପାର୍ଟ XV ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ବା ଜରୁରୀ କାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ 352, 356 ଆଉ 360 ଏଇଥିରେ ଆସୁଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦ ବି ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶକୁ କିଛି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କି ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ଚାଲିପାରୁନି ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ ଆର୍ଟିକଲ 360, କିମ୍ବା ଯଦି ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସେ ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକଲ 360। ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏ କଥା ବି ସତ ଯେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଦରକାର ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକତା ବି, କାରଣ ଏହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବଢିଲେ ପାର୍ଟ 19 ରେ କିଛି ବିବିଧ ବା ମିସେଲେନିୟସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 20 ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି 368 ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କୌଣସି ବି ସମ୍ବିଧାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବନି। ସମାଜ ବଦଳୁଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବି ସମୟ ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଟିକଲ 368 ସେଇ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ତାହା କହୁଛି। କିଛି ସଂଶୋଧନ ସହଜରେ ହୋଇପାରେ, କିଛି ପାଇଁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର, ଏପରିକି ଅଧା ରାଜ୍ୟର ସମର୍ଥନ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏହି ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇଥି
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିପାରିଛି। एकदम आउ शेष आड़कू पार्ट 21 रे किछि टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस अछि आउ शेष रे पार्ट 22 जोतिरे संविधान ना कोन केबेठू लागू हेला हिंदी रे जो ऑथराइज्ड टेक्स्ट आउ पुराना किछि आईन रद्द हेबा कथा ए सब अछि। माने केते सुंदर भाव रे केते योजनाबद्ध भाव रे गोटे एते बड़ देश को चलेबा पई पूरा रोड मैप तयारी करा जायछि। निश्चय प्रतिटा अंशर निजर महत्व अछि आ सब गुडाक गोटे आउ गोटे सहित जोड़ी होई एक संपूर्ण व्यवस्था तयारी करूछंती। ताहले आज हमें जहा सब आलोचना कले सेथुरु मुख्य कथा कोन बाहरिला आमे देखिले केमिति संविधानर ए जो प्राय 25 टी अंश अछि सेगुडिक देशर परिचय नागरिकता लोकंकर अधिकार कर्तव्य सरकारंकर गठन केंद्र राज्य एपरिकी स्थानीय स्तर रे सेमानक भितर संपर्क टंका पैसा कथा निर्वाचन जरूरी परिस्थिति एपरिकी निजको बदलैबार व्यवस्था पर्यंत सबु किछि को केते सुंदर भाबरे सजेई रखिछि। तिबे ए सबुर गुरुत्व कोन मते लागुछि ए जो सुचिंतित गठन एटा ही भारत परि एते विविधता थिबा देशकु गोटे स्थिर आउ कार्यक्षम गणतंत्र भाबे चळे रखिबारे सहाय्य करिछि। एकदम सठिक कहिले जदि आमे एहाकु आहुरी बड़ चित्र रे देखिबा ताहले एही संरचना खाली आईन रो धारा नुहे एटा भारतर पूरा दर्शन। एथिरे गणतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता न्याय स्वाधीनता समानता भाईचारा एसबु आदर्शर प्रतिफलन अछि। एहा गोटे एमिति ब्लूप्रिंट जहा भारतर जटिल सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक वास्तवता को संभाली पारिबो आउ भलो भविष्यत पई बाट देखैबो। आउ सबुठु बड़ कथा जेमिति आमे कहूथुलु एहा निजको समय सहित बदली पारिबार क्षमता रखिछि। बहुत भलो भाबरे आपण एहाकु शेष करले। अच्छा श्रोता मानुको पई गोटे चिंता छाड़ी दिबा आमे देखिले समय सहित संविधान रे नुआ नुआ पार्ट जोड़ा हेछि जेमति फंडामेंटल ड्यूटीज IV-A पंचायत 9 नगरपालिका 9A एटा देखाउछि जे संविधान गोटे जीवंत जिनिस। हां निश्चय। तेबे भविष्यत को देखिले एबे जो नुआ नुआ आह्वान आसुछि धरंतु डिजिटल दुनियार अधिकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किंबा परिवेश संकट ए सब को सामना करिबा पई आम संविधान रो गठन रे आउ किछि नुआ परिवर्तन बा चिंताधारार आवश्यकता पड़ी पारे कि एटा टिके भाबिबा कथा। हां एकदम एहा एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न।